You guys are having that thing. Would you like? Good morning guys. Trabaho mi karon kay biskang holiday. Tara kong kauban. Say hi PG. PG. Tapos siya sa kwan. Yes! Trabaho. Takay mo katang pera! Yes, guys. So, karon ato rin ikuan ang towel. Ang tarong mo ni, kinaguba. Chisa ko siyang di. Buwan dati. Iyan rin siya guys. Try na natin siya. Turn! Woo! Turn. Second house na mo ni guys. Si PJ na rin nag-start na vacuum. Ang humay mo dali karon kay maligo may swimming pool. So, wala na ko nag-back na video ganina guys kay nagdali na mahuman ni sayo. Ang kauban nag-vacuum siya. Sige, kung video wala din na on. Yeah, patay. Sunod guys, di na ko magtrabaho ng holiday. Mga ligo, may swimming pool niya na kuman. Where? Auntie Jerry. Muna nagdali mi karon. Karong makalaag mi niya. Malaag mi na kuman guys. Kaya dili na sige tagtrabaho. Malaag sa maligo ro swimming pool. Dapo naligo man siya rin swimming pool pero siya raman ito yung banahan maligo. Niya. Ito may sa exoon sa kumbanan. Maligo. Naman may swimming pool guys. Karang pwede ibalik. Kaya tanggalon. Ay, tatawag ana. Wala na akong tawag this year guys. Kay pulang gapon. Dili man gapon ako. Dili gapon kayo na magamit. Tugnaw po ng tubig. Hindi ko ba na maligo. Pero sa musilingan gapon, nato sila heater. Yung swimming pool. Wala ko naligo. Hayahay lang may kanami mga silingan nga na-pool. Nga gina-invite me na maligo. Kung si Ori rak na nakaligo. Amot lang guys, nga nagkatiguang po. Di naman ko manahon kayo maligo. Maligo nga ka sa mga swimming pool lang ba? Pero sa Pilipinas, okay kayo kung maligo pero diri gunahan. Nakuha na ko guys, na PJ na ko. PJ ko diri sa Canada. Moran ko gana. Ano naman na? Dali na naman. Map na siya. Punapas kitchen. Tapos sa dito si PJ naglinis sa ano guys sa sala pero syempre uulitin ko pa rin. Alam mo yung parang nag-aaksaya lang ng oras pero sige lang kasi sinasama ko siya para hindi rin palagi na sa computer. Para matuto rin magtrabaho.
Tapos na daw siya. Ay, ma-stress ka minsan. Isa po ang rason nga nga nang ginapatabang na po na si PJ yung trabaho guys kay naapod na siya kanang na siya cellphone ba mo nang ginakuha ng mga magbayad siya sa cellphone kay dili gina ng mga sa una wala na ba may cellphone nga namin nga edad ngayon karon dapat pagtrabahuan niya kung pagtrabahuan niya dapat na iyang cellphone karon dili na to ihatag ang tanan guys kay isod na dapat pagtrabahuan nila kung say gusto nila. Mong ihatag tanan magdako na nga magsaligra pero gina-check gihapon ako na iyang mga trabaho kay sila po ng edad ana di po kaya na siya o po kaya nakabalog sa tarong o dili so munang dapat i-check jud ang mga trabaho kapit ako mahuman diri so, dapat mahuman ko karon ng 4. Pero mag-alas 2 na. So, nakasave ko og pila 2 ka oras. Giuban ako sa PJ. Woo! Tama na ko na nga uban-uban ng anak guys para makabalo kung saon pagtrabaho. Unsa kasayon magngita og kwarta or unsa ka lisod mangita sa kwarta karong panahon na labi na karon guys pati nang mahala sa mga palitonon dili lang diri sa Canada pati gani sa Pilipinas pati nang kamahal feeling gan ako pati nang feeling ko mas mahal pa ang mga palitonon sa Pilipinas kaysa diri kaya ang gas sa Pilipinas pare-pareha na po diri sa Canada kamahal ug ang electricity mas mahal pang electricity sa Pilipinas kaysa diri sa Canada. Munang dili sayon mangita og kwarta everyone. Munang tuluan na to itong mga anak. Sa kalisod ang kwarta pangitaon dili lang sige gasto. Dili man po nagpangayo si PJ og mga butang na kabalo siya nga dili na ko iha yan kabalo siya nga lisod kwaon bili po ko so mahumanay na po guys nag-check ako sa everything kung na okay ba ang tanan Usabo naman to ang ipang buhat ni PJ kanina. Naragot guys, so nagkagot niya kung ang gilimpiyuhan dali. Meh! Aw. Ala! Meh! Ah! Meh! Ah! Ka-cute! Oh, dami pala nila. Meh! Manubag yun sila guys, anong uso sa kuha. Meh! Hala guys, nanaaw dyan sila taman sa kuha. Di ka malain. What? Look, they're all looking at me. Ano siya? Nakikita na nila ang nawawala nilang ina. Agoy. Nananaw gapon sa kuha ang mga goat guys. Ang mga kanding.
Nanaog yapon sila. So nahuman nami. Pauli nami. Naapoy iro sige aw-aw diri ah. Okay. It's nice day today actually guys. It's hot ba. Muna akong ganahan. Hot day. Okay. Apoy kay tugnaw eh. Pauli nami. Okay, one more time. Oh. Girl, bye. Bye! Malapit lang yung bahay namin sa last weekend ko guys. Kaya dito na kami. So nakauwi na kami guys. Hindi pa ako kumain. Nag-ano lang ako kanina. Nagprutas lang ako kanina mga alas 12. Tapos wala pa akong solid na kinain. It's already 2:20 na. Uy. Kain muna ako tapos aalis kami. Pupunta kami sa kapatid ng asawa ko kasi maliligo ng swimming pool yung mga bata. Padulong na mix guys. Ligog swimming pool. Magmalit sa amin. Kauno na mo. Kaya wala pa may mga kaon ta na. Alas 2 kapi na. Mag alas 3 na. Wala pa mga kaon. Mga buang na dito yung kalugayan. Get off that phone. We're here. Naabot na mi guys, diyan na sa balay sa igsuon ni Brent guys, akong bana. Unya na harami dia kay mag-swimming ra si Ori, nya di pa naman siya kabalo kayo mulangoy. Pero actually guys, kabalo na siya mulangoy, mahadlok lang jud ni siya nga tanggalon lang iyahang life jacket. Agoy. Kana igsuon ni Brent guys, naani siya anak no, isa ka buok pero nawala na siya 2 years ago na. Naka ano lang po to siya guys, naka wheelchair po siya. Nya natkuan siya, makalakaw to siya sauna tong bata pa siya pero nagkadako na siya guys, dili na siya lakaw kay naa siya sakit. From a couple the cousins want to get together. Do you know if she's off tomorrow? Come and watch me jump into the water. Like if you guys are having that thing, would you like? Can I bring a dish, like, or do something to help you out so you're not stuck with all the work? Or... Autumn. Ito yung pusa ng kapatid ng asawa ko guys. Babablo! Ang cute! Ang floppy. Hey, yeah! Babablo kasi yung mata niya guys. Tingnan nyo naman yung mata. Blue talaga. Ang cute-cute naman. Ang pusa na yan. Ang ganda. Huh. Yeah, no, I can do a scalloped potato thing. Oh, you coming in? No. Just checking his shell. I don't want to do this. Go! I don't want to get in your way. Alright! Megan. Where did PG go? Mom, where did PG go? Getting together at Megan's Where? tomorrow. You're a good dog, Bear. I know. Get that duck out of your mouth. You want to go? Hey, Ori, tell Bear to jump. Maybe he'll jump. We have this one in the Philippines. I forgot what. That's an elephant plant. Oh, elephant plant. fan. It's a tropical one. I got it at No Frills. It was so much cheaper. Oh. That plant. Come on, Bear. Jump. Get in, Bear. Stand up right there. Jump it. Come here, jump in. You're not getting off my phone. Yes. No. Jump in. No. Take it off. Jump.
So Brent, do me a Finally. favor. Don't let him, yeah, just make sure, or you might have to shut that gate. Because he'll shake, right? I just don't want him to get, oh, look at him, he can hardly get up. Alright, go in the garden then. He'll dry off up there. Start kicking. Kick, kick, kick. There you go. Look at it. Woo! Very good. That's good. That's excellent. Keep going. Oh, see? You know how to swim. There you go. Go over there. Go over there. Go over You there. did good. Swim back. Come on. No, that's too far. I got it. Listen. Come on, come on. Closer, closer. All right, I'll listen. tell you when to stop. That's enough. His little heart's just Okay. beating. Go, All go. right, all right. It's okay. I got you. Okay, that's good. Okay, I got you. You could swim right across that pool. Good. I can let go? Okay. All right, I got you. Swim, just kick. You won't fall if you just kick and swim. Good, Now good. turn around, yeah. Go, let's go. Come on, swim back. Come on. Hurry up, faster. Faster. Go on. Kick harder. Oh, take that off. Go swim to Auntie Jiren. Go swim to Auntie Jiren. Go swim to Auntie Jiren. Come on. Kick, hurry. Go. Swim. Swim, 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 swim. You did it. You can just jump right with it. 1, 2, 3, go. Good. You okay? Good. Good. Go. There, very good. Good boy. Now use your hands and your legs. Use your hands and your legs. Yes, without a... Closer, closer. All right, 1, 2, 3, go. There you go. More. So he never did that before? Over? No. Oh. Wait, can I see it back and forth one more time? All right, 1, 2, 3, go. Oh. Go, 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 go. Oh, look at now. There. See? Go, 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 go. Yes, look at him. He's like a little fish. How is it? You don't have to hold your nose though. You know what? He went from taking the jacket off to doing this. The next step will be Let's go. blowing. Yay! I don't want to get out because it's colder out now. Get your popsicle. There's lots of towels there. We're leaving now. Just doing. There's that bear bum. He's following. He's falling. See my mats, Brent? Look at this. I washed them. But look how they don't look as flat. Oh no, you gotta fucking get some armor on. They just aren't. So mo lang to guys, muna ako kinabuhi dito sa Canada bisan holiday magtrabaho gyapon ta. Pero maghatag gyapon ta og time sa itong mga anak ta para ma-enjoy nila ang ilahang holiday. Tapos guys, kayo hapit na po ni magbalik sila September 3 na ilahang klase. So mo lang to guys, salamat kaayo sa pagsuporta. Please always remember life is beautiful. Please like and share and please follow na rin.